Kedengma bisini kahai taklai bisiobo man boromni bisingte Independence Day সংসারে আগরতলা পুর নিগমে নাইকলাই Abona kitingai sangrong sali funga Agartala Pura Nigam ni habanok ni biskango national flag ti shaka ar national flag no ti shawiri ka Agartala Pura Nigam ni mayor eba MLA Deepak Majumdar mayor no karipo pando phaiman chakpagya Pura Nigam ni commissioner Dr. Shailesh Kumar Yadav te kuchuk thaini samung khlainai rok ar salo national flag ti samani ulo Agartala Pura Nigam ni mayor Deepak Majumdar shaka 1947 bisini shimi sung o salo Independence Day palalayo piaba 2022 bisini shimi Independence Day no kitingai kabangma samang buta yakon naharka laithane bisini ni haitaklai bisiobo hargar tiranga palalaikha haste ganangai স্বাধীনতা দিবস আমরা 1947 সাল থেকে বিভিন্ন পর্বে উৎসব উদ্দীপনার সহিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা উদযাপন করে থাকি কিন্তু বিগত কয়েক বছর বিশেষ করে 2022 থেকে আজকে অবধি যে স্বাধীনতা দিবস ভারতবর্ষে উদযাপিত হচ্ছে কিছু কর্মসূচিকে সামনে রেখে হারগার তেরঙ্গা কর্মসূচি অমৃত বাটিকা এবং সীমান্ত গ্রাম বিরোধের নামে কর্মসূচির মাধ্যমে যারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন শহীদ হয়েছেন বা আত্মবলিদান করেছেন তাদেরকে সম্মান জানানো তাদেরকে স্মরণ করা এবং তাদের যে অবদান দেশের প্রতি জনগণের প্রতি যুদ্ধের স্বাধীনতার সময় বর্তমানে এবং আগামী প্রজন্মকে তুলে ধরার জন্য তাদের অবদানকে সামনে রেখে সেই ধরনের কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে আমাদের ভারত সরকার আমাদের প্রধান যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্ব সরকার এই বিষয়টা বিভিন্নভাবে স্বাধীনতার যে সংগ্রামীর অধিকার জনগণ পাওয়া উচিত পাওয়া প্রয়োজন সেগুলির দিকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ Pandau Kognarkha Agartala Pura Nigam ni commissioner Dr. Shailesh Kumar Yadav Kognarkna Furubo 78 Vish Independence Day no kitinga hastene joto lukurona khaka havya farka हर साल हम जो मनाते हैं उससे एक जो उद्देश्य उसका ये है कि हम सभी लोग अपने हृदय में अपने दिल से अपने दिमाग से अपने आप को एक बार फिर राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र के लिए जो हमारा कर्म है हमारी जो ड्यूटीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको दोबारा हम अपने आप को याद दिलाते हैं और उसके लिए दोबारा हम शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोग मिल करके अपने देश की प्रगति के लिए अपने राज्य की प्रगति के लिए अपने शहर की प्रगति के लिए दिलो जान से काम करेंगे और मैं अपनी तरफ से आशा करता हूँ कि हम सभी लोग सबकी अपनी अपनी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं लेकिन जहाँ पे राष्ट्र की बात है अपने राज्य की बात है अपने शहर की बात है हम लोग हर चीज़ से ऊपर उठ करके एक साथ मिल के काम करेंगे जो लोग पिछड़े हैं गरीब हैं असहाय हैं उनकी सहायता करेंगे एवं ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी को न्याय मिले ये सरकारी अधिकारियों के तौर पर सरकारी कर्मचारियों के तौर पर हम सबका Satai kelayo 78 Vish Independence Day no kitinga Agartala Pura Nigam ni naikonglai ni bkhaktei kebangma samung butang yagona harjakha abni loge kebangma ward rogobo samung butang songkha jakmani nukjakha Bureau Report Kokhara